I come to him some Dawson. Say I can be brave. Make a boy quadruple. Make a say, one to be. Miss me to be. So I said to myself, shall I TV? Let you come to him 75 Barbara. I TV Mudo cray. Now, I call Baba a contum and send you my dear so, and the Fobia will be a made in chair amount. Your body assistant and so the Adomiana, that's what you say. Or the forge my dear, the brew women, the beer so body, the Domiana, me and me, which me, media and then I, my name about your force and I ought to be a no. Nana be proud, Hannah Bar for her, and to free me before them for be. Catch and say, or when Facebook, Nana ya contum and some now from the video no enter her. Or the four oba, now I hear, now I share, now I like it. May I say, so I did bread, no woody a contum and some. About your form, Mamma Aquaba. Yem, Nana, Yena, oba him man to say. Yamia don't be very cool, Monsieur. Then I could pass as we are here. Montia and our form you be night, your friend Medino, Embra at you for. Joe, Edrum Raya chair them in Chabama, Kwama Kodawa, Italy. And Yemia Bar, Nicro, Tofum, and say, Emia, my uncle, and Atria Augustine, our friend by Nenadi. Within Chiama, Abusia Phony and enemy will be Bianzo, Yako. Will be I just without us, none of us. Joe, Miss Medassi, I did garner a doubting for Yanko Quansi, a word or dear Maya, Jalma, the Pachina. Ketrema double dream with your dear Fusan and your Danasi. Mechia, Crobia Santa Cotoco, Hene, and now the Macon Cofro. On Sumechano, and Napoku, who UK, or no, who can you net, Umaniamu, UK, Mechiamo. Now faces Sumechia, Mr. Abiku, no Abiku, and who can you dollars, Mechiamuna. Will be a just without us. Mrs. Omedi and Chia PC, and Mamma here for my tear for. We be our buana, a quantum and send you my day, it may cost we be our be a mechiao, and I, and so will be our boy, and now when you be a hair, Oscar. On our boy, and I think Timmy feed you no mouse so when you're in a hair. Into your force, our bar, now watching me video, no, now I like it, Amami. And I, as a man, a quantum and some, your quite pro, your neighbor to him, and say. And yes, and be a make out be a some to send it, they be why they are some ever to, and as we didn't ask some Brian not about your 4 year pace mono. Now, if you come where quantum and some TC and Montin so, everywhere, quantum how a bebresa ye do a quantum. Now, the Abato and now say, young said, a quantum ye whoopa ye woo a quantum, ye woo a quantum. Obetina Obida, one sorry. Obi or out till the come cry, whatever could draw you or see a moon and an woo. Enti ye bisa se wo na aba kontufo ye so no eden na ide se wo no eba ena sem we na ya me no badwafo ye betena se ye mpense mu afa ho odofo ba na wa share me video no na wa like ama me enti fa so fa ye wa bra badwafo ye mpense mu afa ho badwafo ensem aba ye de we de monima asem ba na ye ka eden na ede sa wo eba na ede na yenye so ai ebetumi aso ano owo die menim se oye nipa so emfa so na bible kura ka se se onipa wuwo na wuwo chi atemu ena wo enti da ho se nipa so but ya hwe hu se akwantufo ye wuwo no enya fix na meka no odwase onipa bia wu Ghana ina nipa wu but akwantufo wu a ye wu no ha no utimi hwe hu se enya wu papa enya fix ya eni tuma na odi sa adwumade abasu ba misusu se akwantufo ye wu a emma na nya fe no why every adwumaden fa adwumaden e wo akwantu mu a na enam sika painting no yetim koye adwuma ensese ye nti yare atimi bo wa obehu se wo na ma wo nim se wo ho odin but na obehu se wo no odo se ana ne etosumie no mitimu se ma no ma mema wo bebri wo ni si wa kwantu mu ha but me hwe ma mema no ewududu chen ma me find average ya me nhwehwe mu ni kirem se akwantu mu wo a ekukoso nyina mema no na mu mo ni nyina so mitimu se efri ma no ateti a omode titi mema no na mema no etimi nyasa ewu no mema enhweso bi ti se oba bi wa na o Ghana okunu be hwe na sifie di ama no oba ne timi ton fie no na o di sika atukwan enti se be ma no wa kwanto mu a ye hu adwendwen kura timi yeden ema no obi tumi kwasha store kase na o di ayeden o di ama na ere
wamre oba no wa ofie oba ne tumi yeden okope an robbers ma omo bewia mu no ma no de akogu store dan fufuro mu na be fie na watwa ne kura ka kire se akronfo awia nti be ma no hwe ka wabo ene ne ekoso na eye adwendwen ma be ma no etimi wu ena akwanto mu akwanya ma binum di be ma fa so se omo ni be ma no ya adwuma hu se sika aba fie na japade na yakase a ma na nkasa kura tumi ye na etimi kum yi be ma no firi ho timi pause o muku omo nti mitimi hu ne ye pa se wo bebreba be ma no wu akwanto mu ha no ana akwantufuo no hu no emema no mu dudu nti ma me kase emema no wu akwanto dudu na ema ne na ena omoso ema mema no etimi wu akwanto mu ha na pepra ekere se adwumaden ka ho challenges obi wo ha ohun se ni nua we asi mansion we ya opese ono so efo so asi mansion de tara ni nua na de no so na o maka se asi masi so na aye japade we enti challenges aye challenge ye ho no na pepra se e ka ho na ema ewuo no eba na afa so o se ema so mo kofa ye free Africa ba no ye so ye ka ho bi na ye hwe ye krumu yi a o se mbama na ewu ba ye o to de ka ye ni January ma nyina wu mbama wu ma wu because enye mmanko na ewu na enye mmanko so na ewu but na pepra de che se mbama na o mu wu no de fa dodo na o de be hye o mo ayere mo a o mo kopfo o mo free Africa ba na o ma mbama no ewu na mo adwumaden so ka ho na ema ewu no eba odofo se afi na wo ba ya fidie su a me ma akwa aba ene asama akwantum ensam ye de abeto ho ni se ye hwe hu se Europe ye wu too much obi wo ha oda ade achi a nipa ona neti akohwe se wo ha o monko hwe no wu da ho obi bread driver ne ka koduru adwuma mu si ontumi nsi no wu je se ona mabonti o mini to ya no wu enti e bi sasa de na di sa wu no eba na na pepra de kire se adwumade e ka ho na ewu because ye pese ye koye niema kese o manga na mu no mu se ye so ye japade ni e ka ho bi 2 hours kana wo se nipa na ya na o de ye 20 hours nti adwumade e ka ho na ema ye wu na ma na mo kofa ye mba no so ye ntriti ye krumu yie ene na ema mba ma no wu na pepra na baafo wasem go kana se yo na pepra de kese we na eku akontufo so de ne ku akontufo me da se e wa kwanya wo de ama me ade a mihu e wo akontufo mu ni se ye nya hwe yie ahwe yie ya ade a ehu hia yie pa wo nipa brabom se wa nya hwe yie a wo betime wuwo bi a na nye wo krada na wo se wo de wo de koye enti okenka mebusem etie ye edunan chichemu ye edumienu na wo se ye wo kwa bi wo ho etene wo nipa ni so betina wiye ni ye wo akwan so ahu se na na menua na pepre ka no adwumaden na wo ka no adwumaden bia so ne ye de chichire wo man o man bia so no wanya adwumaden a wo man timi chichire ye wo hwe Europe a develop more no nyina no adwumaden na ama Europe atima de develop wo hwe Africa ho no mu develop ye ne yempa adwumaden wati ase eno so ka ho ena ma Africa so na de empeja beti adwumaden de setie bia na wo tufo nyankopon kora bo wo nipa no wo de ado ene hye wo nipa nsa because wo ka kira Adam se kotena wura mu ha bo bitro yi mu na do na wen ha wati ase enti adwuma de wo tisa de obeya adwumaden wo nipa bia so a wo mpa adwumaden bia so no na wo nye obi a wo pebre be ma bia na wo se fifre de eti wo widiem na wo hu se yes fifre de eti wo widiem eno so so boaw e ma eduru ba bi kura wapom so ye de etene beti ni nyina ne se de ne woka no eduru ba bi asika na wo paniti no na wo force wo hu bebre eduru limit bi a wo se wo ye de wutimi elase e wo adwumaden mu enya se wo kotoa so bebre saa nti home ya so no eboa e ma nipa so we de wutimi e de enyini che beti wo hu mene de bia wo da so gwan saa no a eno so no emoa wo hu saa enti bi de mi hu nyina se eya hweyie enti abere nyina wo se eya hweyie e wo ya brabo a ye bo no abrochiri no mu wati ase ya hwe ya brabo ye e wo abrochiri no mu wo ya hweyie be hwe e wo ye nantim ye bibia ye bia no wo se eya ni da ho ne nya hweyie wa nya saa de no a eno so ne betimi de wuwu ayede abro na bafo so kire se wu a ye wu akwantu mu ha no fa kase na ejina hweyie a ye hwe ye ho so yie
nana ba fo che se ye hwe husu yie enti na yewu obi wo kura ho nana ba fo na eka onya me na ya me na me eka nana ba fo si obi kura ho ba ye adwumadin so onhwe so endidi yie enkankane omo sabi mbrabia so omo de tumi nom ensa kakrai ensa ebo kakrai onya ba no okotwa bi na oto ha enya adua ni bi de bia ewo ni mu enti ye hwe ye hu yie na ema ye nwu obi kan by height sa nti na ba fo so kire se ahwe ye nhwe nti te ye hwe ye hu yie a enya de a ye bewu odofo ebia afi na waba ye fidie so ai na ye bi sese ede na edi awuwu na esi wo Europe ha bebrebe no eba because obi wo ho a ade enche wo na obi ewu da ha ade enche wo obi kwa adwuma wandu wawu obi ada wantumi ansore no wawu e wone ekete so wo bra nipa oni omutifie no anwumre no mo kwada kromo di nkomo ansa na mo kwada enso anopa no omusore a omukona wawu da ne kete so na ebisa se den e na edi we eba enti se wo ba no nso so nim ade krudie enti e de Europe fo awuwu na atiesi ya na eba na oso betimi dia to Facebook hwe na ya account mu ensem e o Facebook na fatu ho mame me kan fefefe ama obi ati se so si we e na ede awuwu na aba no eba my baby for emi no na pepra na na ba fo na pepra kire se adwumaden ye ya de ma obi am say yes na ya so tu kwan ko Spain no mansion we any cars we e na odi aba na wabesi e na odi aba wabefa nipa 27 nko oya ade eno ka hu bi abusua sem no ni ade ka hu bi na ye bresa na pepra esie na na ba fo so si ye hwe ye hu so yi won so we kan sen hwe me na fa mo message to me kan fefefe me da se wa se wo bre na wuti akontu mu ensem na pepra amembra wo so wo si emma no na ekum mama na wo no mama wo ba so si mama na de wo de hye mma no na nti hu obi nso kofa na yira ba a o treat na yire ne bad ama oba no so de ahomtie ene adwendwen wawu na emma no timi wusa but nsam ni nyina sisa ye hwe majority dudu na omu no emma ni wu but ye hwe quantity na mema no do so chen de emma sa na tie enti mema na omu wo kwantu no emma wusa se mema tan wu a obehu so oba ba ko pe na wo ba wuo na eba nyina na ma hwe hu se emma ni dimu akotin ye pa me hwe be 2 weeks bi asem bi si wo US ya abranti a wakofa na yire edina ba okwa adwuma ba oba ya na kwabrane esi ni so woni damu abranti na ni body esu wantima nyina e na oni na musa de aduro koka na no a wawu afrim enti ye ona hwan so na ewuwe bae menka se ona be ma so ana ona hwan so oba e na bebre so asisi wo ha wo ni nyina bitimu se na me ma so bi wa odwen oba ho sa na wawu obi akofa na yira ba be hu se kwanya oba na de ne na so sa oni na musa obe hu se wo frim na odeko enuntima megina yese ema no na omoye den omma mema bebre den ewu no because bebre na ma no so me ma hwehwe ma hu ema no titi mema wa kwantum ha so mo bedura kwantum ha omo wo asem bi se yese abrochira de ma na ye wo post ye kwantru mema I know my rights yeah enim se embrade favor ema no enti kwanya ense na omodi mema de faso enti be ma ne de oba ne bedru ha wi a na ohu kwanya oba ne de ne faso ne atete na wanu no but wanya de na bedru ha wi ubewu so ne na musa na afi odi sa na odi ko enti ma no ka hu bi na ma akontrol me ma no ewu kwanya emfata so ena ne edi wo sikani branso ena nso ma ewu no eba mo pa ma wo se nipa bebre ani brisika ti se na bible kan no o si memma ya ni brisika na nka yenya ne ebedi ane ne ebehye ane ne yedi yeti beto kura nka yema ono anya de enso ya ni but anya ono na enso ya ni wa kwantum ha obi wo fie ba ko pese o si fie 5 obi wo ka ba ko pese onya ka 6 enti adwuma enye se oye no sa adwuma ne na obeye ohun so obi ya adwuma age 5000 euros a na ho odi ntumi but enam se na ni bri se obeye ade enti ono so pese okoye sa adwuma ne bi enti okoye adwuma na obehu sa akire wakonya yare na wa ubi oda won sori ade atin ya obohu se nipa na wu ona ho a obeka se bia ne ho ade but ni mu no nso yare nko a enti ani bresika ni branso ma sa akwantu mu basabasa na so tumi eba ya na bi franso esie no sikani bebrebe no obi wo ho a e wo se wa ho ode betim 2 hours pe wonye 2 hours bia mpe oba bi ntina obeso ye 4 hours
said the nua I 4 hours enya sika nti ono so pese oye 4 hours na onya sika na na be price ye no ka ho bi na kontufo because ewo na ye in fact I know e din maye e ka me ye se basuro na big high say 2 years ago ni se send na ye wo na esi koso no nyankopon na ye adoma se si ya obitwa age ye enu nti na ya me babwafo ye fa kwanto mu ensem asi ye ho so say ye ka so do fo say wo fa e be boa wo because se wo e bia na ento wo ne ya kan no na so wo fa bi bo won tema no na sa asem no to wa na watimi ayi afa ho ayi ho afiri enti we ya kan we obi a wo hwe wadi de mu yie we obi a wo hwe wona so yie we obi a sikani be wo afa bebra na watie bi na wafa wo de na wayi afiri mu ebeboa ama yetumi atena se ache because ye hu na obi a wawu a ye di sika agu na daka mu asie no omo mu wo ha ye kwesi obi ai even Ghana mpo de ye nananom se wuwu a wo kwa ye wo hankatifu ye di sika bo hankatifu ano e de ma asa ye di ja okwan na oduru kwan so wo de tonsu anom but ye ha de me hu se obi mpo ye kwesi obi na ye de sika ya me kan bi 1 euro mpo ana 50 centime mpo abo ne ntima ne hankatifu ana sa ne ntima no se onfa nko ye wu a ye mfa sika nko sika ye wo pena unya bia eye na mo muma ye kwan ye fa so a ibenya sika no so we ka ho de entumi a me mfo so hu bebre sana nana pepra esia nana pepra me da se nana bafo to aso yo me da se on se ahwe yi asem ana me kan onipa bia o wasase so a obeya hwe yi wo da bra bombi obenyina che ene onipa bia wo de na life be dia bro wa bra bombi aso no wo nyini nche on se na me kasa na me kan ye hwe se ne sika yani akontufo ye nisi biri sika no a se de na pepre kan no eye no kre eno ka ho bi ha ye pa yie because hours no wa ya kodu se bia wa pon be se 4 ba 4 na kire no wa sa to aso nti se ye ka se ye di problems be bire be gu ye ho so a ebe ma aduma na bro ya ho odin so na mo na wo ye na wiki nti anse ne wani be ba ho so no sa bre ne se dan kura na wusi a anse ne wani mna ho so ontimi nwie dan ni nyina nwie no ho odin nyina na pepra na asa so ho nti na me ka se ya hwe yie nti wo fin se 10 hours kura na se wa ho odin timi na wo ye ya eye no watwa so but obi ho 10 hours na chi no na wasa to so biem obesa ye saa tambe na ade beba fie tambe na ade bedidi tambe na ade beda ansa na ade cha wasa asole na wasa akọ na wo ye we saa mo yes ya oba hemedo ha obebrɛw so ho enti se na wo ka sikani blasem no okinka Hebrews chapter 13 verse 5 wa wo se mo sikani bra mo mabra bom mo mpre de mo so efise onu awurade aka se ole mpawo na oli nya woda ole mpawo na oli nya woda nti de mo na wo ma wani biri sika na adumaden no wo koso no e do ha obebrɛw beti dia ahode ni betimi no wo ya kura na ahode ne wo hɔ ahome nti wo hɛ abrofo kura no mo hɛ ya wo ya aduma na durumle bia wo ko holidays beti fasa kwantufo no ye mu de do sei ene timi gi holidays kura ye kɔ eso mpanifo mo hwɛ so wa aduma mu nyina no o mu gi holidays o mu kɔ mo hwɛ da nya aduma ibi o mu ni na mu na instructions ene o mu de maye e mu de do sei ye Ghana fo do sei ene yetimi gi holidays say ye kɔ eye nipa kakra bi pa majority no obetima ya aduma the whole 2 years 4 years 5 years na holidays kura won ko bi da on rest kura so ye dey eda betini nyina time bia no sika no an ye koso sika na an ye koso sika nye se wonya bia ye o eye beti kwan ya obefa so obepa no ensu betimi de o haw eni amane bebre aye dey e de abreye akwantufo nti se ye hwe ye hu so yie etoto sa nyema nyina hu se ye mfa nyema bebre mu ye wo so maso ye se meda ye so kese na adwendwen ne nkoye ha ya tambia ye bibia be ye normal se de na wuken na ye si edan we nso mbese misi bu na ya so nti sa na te dia de se me komani mu awasi mu betie bia na me ni aba ahode me ye be ma de betena ahode ne nse timpanifo se akokɔ kra mu obreko de ye de ense so hu ensa asem a ye kan obi wo kra wakɔ aba ni nyina chi no obesa be nom nsaden aka ho ebi kro mpo hwa no wantimi anya de anya bibia ni anka ho ni nyina so ne ewiki ye ka ho nti wo ba ye wonya bibia di kama wahome watima da kakra ebi no kura timi dampre no wada wiane kakra no mura wasa da de aka ho emrati yesu bebre ho do mo he anadwo no wo so wada no kwa do akotena ball ase ahwe ball yi saa obeda ne kobo be se 12 tambe na wasole asa kwa akoyi adwuma ahodi ni nyina na wo se no nti sa nyema wo nyina no ye transe ni ye analysis ya
emwaye abrofi omo wotam omo de bibia beti ye Ghana fo no ana kwantufo no enam sika ninti no eno ane de bia ye pushi sa eno so ka ho ene de stress ne awu basa e de breye dia nana ba fo so sie no odofo me san dia sem na to enche de dwuma de no beko na wieye enti se wo baso na wa share me video no ma mo do so pa Bobby me da se wo me sa so na kwa me gwati papa bi we keji yenso ye chia we da se wo so ya odua mo nyina mo chese mo do so me so se matimi mo odi afa cha me ye bre no nti me chia we biara wo so wo hwe me so se na mo chia me so me chia mo me so ba na wo hwe me video no wo hwe ana wa like no wa share ya ma me da se ye ne asema ye de eto ho a ye mpese mu afa ho abedu sa bre ni se ya hwe mu se irofo ewu pa na sa kontufo ewu na ye ne de sa wu no eba na me badwafo na pepra na ba fo na pepra chese adwumaden no ka ho na ye ma yewu na afezo so emma na omokofa ye ba no ye ka ho na ye kunu so ewu one de okan di she emma no emma wu ewu na de she emma no na minim se adwumaden sa na odi kan ye no adwumaden na eku mo na ba fo so kire se ye hwe ye didi mu ye ye hwe ni padua so ye hwe ye ti se dia no o kan o se obi kro o ofre adwuma ba che so oni de no obo bi wie ya odwaru ye na oto no wada ondidi ade chin so wo se de kodwuma mu se wo se de adwuma mu akogina mu se akoye adwumaden enti ye hu ya ye hwe ye hu so ye na ma ene ewu na aba Europe na sa kontufo ye wu sa no ye wu o so kan sa hwe mi Facebook wo ba na wa share video no ama me akona na ya kontum ensem se wo so ni bibi efa ho a na wo de ato ho me kan fefefe enche ye de adwumadi no ebeko na wieye na obi so mama tenente ye se na pepra mi bi sa mo se munji ni se abusuafo so ka ho na awu no ye wu na o se abusua no bi o ha de se de wo kan wo kwa na ka je nana ya wo kwa no hwe abusua no mu o enkotena se emfa nkoye na koye adwumaden pesika fa brafie nti na mi so nana pepra ye kan se mu echa na mi beduru a na mi koye 8 hours besi dan so me ni mabusua wunji ni se ni obi ka se abusua sam ka ho na yeso ye wu enokre yo nana me gidi ye pass enokre both physical and spiritual. Okay, hunamani no etimu se senya wo ka na enokre because obi tukwa na busuafo wo kwa ewu ni mfie problems nti no nipa ne ba ono so fi se fie nye nti kwa ye obefa so a aye adwuma apesika e dia kwa ye fie yi bia no eso ye den ofa so busuafo ka ho e wo sa kwa ne so ene na ma be kan se ani bre o se woni mfie ayi nti wo be ma wo di ani bre se wo koye ne wuntumi nye yetimi ye adwuma so many hours meanwhile yenya embre kura na ye de beko hospital akọ check up ma hu obi a wakọ hospital kura doctor say on tina fie kakra no store na odi koye adwuma because onye sika oyala wo wu a doctor say hu me kakra na wotwe no say no anya de obe tina fie beko koye adwuma ndi say yare na hyeso wo obe hu say da kura ye den waku na fiefo a meka hu mu no say wo wakwanto mu ha fiefo nim say bia waye anaza omo mu se wodaka mu ana wasisi afie bi wo Ghana omu ni se akwa de sika wonya de enye yize a wonti mbeboye nti fiefo no kura timi taake ye wo honhom mu se akwa ye kura na ebia wa mo ame kura nyini mfiri ho nti nipa bebrezu wa spiritual no fiefo no tumi ye den eku akwantufo no bi ka ho nti wo bisa na sa na wonso tie na pepa se ogitum se abusuasam no eboa ema obuawu na ewu no so ampa because oba tete na wo kan wo ba ye etufo wo kwa kwa ye adwumade nti wo ba na wontumi kura wo fo so nti abusuasam e ka ho we na challenges na ze ne kan challenges so e ka ho we mi so me ye we mi ni we nyina na free mi kuro mba ye mi kura me ba haja no oba ye wa be ye sei nti wo se me so me fo so na me ye sa na ba fo bi kan we yo kakra me kan se mi nua pepra akasa honhum famu no etisa beti ade a beboa wo onipa dasani bia wo akwantum anase ya kwantufo a abre nyina no ye ya adwene se yesum onyankopon ye ne awurade nam beti awurade akwan no soso no ye de ye adwuma yie se de na ekan eye no kure senka honhum famu no senka ye ne awurade nyankopon nante wo no kure mu nante awurade akwan so a tumi bia ni wono ma betima challenge wo se obedai obekiri mu ahwe ayi wo nkwa firi ho
but ye fa kase na so no ye bo awurade din kwa awurade fi abra nyina enso so de awurade asem ka no ye yo eno so creative sa program no so ye dey ade ma ye se bi bra biasa se de ye kan oti aso de mu abra nyina ye tunufo enso so obeyire kura wonya wa dey obekọ ho na se wote aso de mu ye tufo na se wokọ obeyire ho a eyi ade de wo ha obebre wo pa ye ebetima kun ate ne tam abra woni na wo ho so because ya ade a Nyankopon kura na ni nye ho ena ye nipa kura mpo no oba bia na ba ma bia ne wono mo a opese sa ade no odi na ni ye dai ehunu bie ya ade no so eti nipa nkwa na so so hu enti se abra nyina na ye tie awurade na se de a yes ye sumo Nyankopon de a o se ye sumo Nyankopon ye because o he tetefo na nanom a na wo mo pe abosomsom kura mpo no a abra nyina na bosom no ni ye bia na se nyema abosom de begu akwa mu bia no na o mu fi o mu titi good say on be this ade no so ama o man nante nukurem e wo sa ade no ye de ho but na ya Kristofo ye bo awurade di so na ye niam ense de mfata na se wo bo awurade di na wo ye niam mfata sa ade a e do ha wo ye de e bebrew o se ade na mo frem awurade ne mo nya de mese enti so ya de a ehu hia se ye ya Kristofo ye no abere nyina de nyame asem ka no ye de adwuma ebebo ye ho afiri o hawde amane bia obi kura susu bone anabusuafo ma bonten ba bibia la no awurade be yi wa firi sa de no bet ya nante ye dia ne nante ya ya kwan so dia ene bambo bia ne ho biem e de mame no mi emu ene na ba for me for message mi no emfo wasemi ya o kan na Don Johnson Augustine Yeboa e de message aba daddy me chia o se e wo se Europe for ye nya time ma ye ho na ye body maintenance say dia car say ya even if every year bia no e ha wo do ka kwesi machine so na ko pass TV fefefe wo ko na say light bi ti say we e na ahye kura enya de pass ya ma wo enti brother Johnson chere say ye ma ye ni badua na hu hia say ye car say tetim every year bia ye koye pass TV koye maintenance ya wo feel bibia wo koye ansa na wasan de kwesi machine so ya ansa na ye de sticker na bo animu ama na ebema bibi awuwo na eba no emba etu betwa sambom na Daddy Johnson so e dia ba me da say Daddy Johnson nana bafo nana pepra bremu kakra ansa na me di message ni bi so afo nana bafo na wo ka asori de obi akobi what ya Ghana for ya sorry ko no ya kan sem bi say na de betwa mu ana wo ya o person say asem no me say no asori na ye ko ne keke so ya ka gidifo ankasa anye sa na yehuni obi nipa mienu cha asonda mba akonso omo nkasa nso omo nyina kwa aso se na make ho enti no asor ne de ye fese asor wo ho na ye kobi na so obi so nkwa asor no so de na be ka kire ene de no de waton ho dada owo no beba emfa asor a okọ ho eba na ye hu se normal bebrebe na enam so a ema adwumaden ne sika ni bre ya no ye nyata ama ye ho ti se ye nua wo ka ne bone a wo ka de wa asonda mu de bone do so obi adi bone na obi kowi ade na onam ho a anase obi odidi obi atema na onam ho na onyanwu ya na ono kire se oyetire ni ni ana sa na tie ya wono ma bi wo manipa ewu ntantem ti se na ye bosu obi kowi obi ade na onam ho ibu wo kra ebo ni dua onya no na sa nipa ni na wiase a na ono kire se oni bone a enti ya wono ma bi wo ma wo no etu ye wa kwantu mu antentem ene na ye bubo so kakra asori de obi akwa asori but anya obi a na otimidi nsem ni nyina so pepepe de mranse no so ye ko ye man Ghana mo kwasi de obi akwa asori nipa na ye kwa asori no mo anso na yesi o mo ba ya sa so na tie wa obi akwa asori wan kwa asori obi anim so ne na oye adibonye ni enti obi akwa asori ba na kuma no papa na wo enti no wo jire mbo na sa na woni tie asori de ye ko bi e ko ni nipa ni so wan ko bi aya bronsa but e ba fia wo hwe nipa na kuma manya me na ye dem o ba jaji nipa enti no ye ka so wo jaji obi a no wa jinya kopo adwuma na wo ye ni nyina na otwa bre na nyame na obebu nipa ate enti wo no de abrabo obi bo de yifiri wadwin mo wo jaji obi ana ka so obi hia bone babu si yina ten mre ni duro nyame na ye dem o ba jaji nipa e bia na adi woni bebu no sa da no be ko heaven na wo kra no wo onim se obi tine no no skuru kra wantu ne akọ nana bebra we dey me from message bi from na what's my okay say ye ka de awuwo ba na say wo ko fo obi re na ni ba ko bo odua na awuwa say no so wo kwantu ngwa ni na ka ho bi
nana bebra because nana dey number for say so we Nyankopon odi say obire according to Bible no ye for obire nti say even ye nana no mpo no enyi kwan say wo for obire na say wan hunu say wan hunu wo so hwe ye ka say de be ya e de sa ahoso hwe no eba ukọ hwe wo so ye na akofo obire na nipa no bo odua wo ye ti big na say wawu a say nyina e kwantum a ye be say ye daje yakobi anje ho na me kire o say asore na America say asore de ye nyina ye ko but anye nyame asem ni na ye den ye fu na tem ti tese ene na kise e ko asore de ane muma ye mforo Nyankopon asem no safo kantanka papa bi o de ne message aba daddy safo me chia wa na pai safo say problem a onu de party mu say Europe a e ma ye wu pa ye free 8 hours job sign call another 8 hours na ne second no say samba fie a ye hwe ni pa bia so yie ensa ene niema ensa fata e na ye e no ka ho e na ama ye wu e wo Europe papa that is for me that say nkroma so go hwe me e wo Israel tell a beef Spanish tane be kan no Spanish what you know can be enti no Tel Aviv ana Spanish be ka Tel Aviv ya da se ozo go hwe ya na wa share me video no ama me DJ Castro ka so owura papa bi hwe me da se ya na wa share ama me Peter Osei owura ya na wa share ama me me da se orofo mo do so ntimi mu bom nyina mu ni mesra wo ba na wa share me video no ama me na ntimi am odi an fa che me ya mbre no enti ene ye sua ye hu se awu e wo Europe ha pa obi wo ha o minito ya ambulance embra no no wawu dada obi wo ha oni nipa ada sorry adi nkomo akwa adwuma ba nwumra mo koda ye no ade kye ye onko ne mpa so no da ho wa flat wawu obi wo ha tese nema bebre wawu bebre na ekoso ewo akwantu emu Europe hankanka ena ye bi sese ede na ya ede ba babedefo na baafo e kire se ye nhwe ye hu so yie se de safo din message ba ye no ene daddy Johnson almost ye nhwe ye ni padua so yie from 8 hours job no to another 8 hours na je se de ho unya kwan enhome unidi ensa no basa nana pepra nana baafo kire se no ka ho ena ediba ewu no ba nana baafo so kire se adwumaden no te se ne woka no ani bre we ya ye we me so me pese me ye we wo so wo ka ne sen fa message to wo me ka ne fefefe eli me da se o si good job fa to wo me ka ne fefefe na eboa program no ye sua de ntie Europe ye wu ankasa ede bi nim ne ade be kye oponti se obi ewu ye wu no so ye na ahomete ayreho eya ena na ya me no bedwafo ye atena se ehu se ye be se ye bibi se de be ya ye program ya awutie na de awuom no na wayi hu afrim wo ye obi a wo nhome from adwuma we mu to adwuma we man odo na wate so kakra ye wu asika na ye mfa nko se wo ye obi a wonom pa wonom nsa pa na wote so wo ye obi a wonom na wonidi a wonom a na wodidi me na sise ogibre na wutie akonto mu ensem nana baafo ne nana pepra ye di dwuma ye akona wie ye afutu oben na mo ka kire wiase nyina we enye se akwantufo mponko a obi wo ti Ghana ono so odidi obra bi akwa ono mensa obra wonidie oye adwuma de ti se ye kan a onya ta me ma ne ho asempen na mo ka afutu mon last words ayo ensa ye di dwuma de ye ba na wie ye de kakra me de betu ye na ye ho fo ne se se ye timi nyamre e ma ye ho na yema doctor ko hospital pro ehia yen yeta ko hu ye doctors because ajumadin ni ntino ye nyata obi ye be 16 hours 18 hours sa ni pa obe da nyambre akohu no doctor say o hwe no ana o ko check up na yi nti ye say ye masa no man ehia ti say na ye nua bi ka say nipa ya se car no chambia say ye ko ye maintenance na ba bia se na ye feel ansa na ye tima ye den asa asi kwan so sa na ye se nipa ye ho na 2 be ma no ye se madika ya kan se nya ye ho abutare ye ne ya ire ni mintam bebre nso ebu no ta e fa ho na e ma no nso metumo fo se ya mo hwe be ma ni ye do bo ne betumi aba nipa mi no mo tia ye da ntokwa ne be aba ntokwa ba munya abutare na no to so mi ansa e ma no na bibra na won ka se ma de mo hwe ma yi na se we ma ka hu edru ana won so waka so etumi aka edru ana ma de hwe ma e wo so ka se kan ni nyina ka se ma mo hwe ma na ma mo hwe ma na ka se majority no esa me fa dudu no me nhwehwe mu no
ma hwehwe hu se ema wu but ema na nya dodo bia do ma hu se be ma watimo yi sika ndi akun oba isi won se wo katwi no so Ejo kagu maso ma hu se be ma tumi kun oba o hwe sika na o de awo na ire no wakun be ye dan e na okokun oba no bibi na esi ye ntia but sa nipa na omo ndo so etimi si ebia me ma be tan wo do nso oba ba kun akọ enti dudu na me ma ne na omo ye de omo enti ma mi gina me ma no so ama me kan za no enen kire se ma emu ana me ma bi nim so tumi kun ma sa but me ma wo ne edos enti ma me kan za no enti me ma ne ha why so yo enti ma no mun hwe me ma ne ye e na ma no money price ka bebre che me ma se na me hu no because no about no hu se sika aba bibra man bebre ti me fa kwa mbode so tumi yi me ma ni free wona omofa omojapa de ne ti se na ekika ho e wa control ma mani ehun bebre enti no ene yes utumra no watrisi enti mani ehun enti ma me jira wa ma me ekika sa no mani bebre no enti mo me ma yenya mre e ma ye ho ne enko hospital na adwumade ne yente so more hours na enya ma ni me ma na yema ya wari no do enya den eburam se na basa bia enkoba e basa minim se adwendwe ne enko yetu ma tin kofa yare ne ha ma ni owu bia embra e basa be ma ya titina mu akoye e da maso ya na bibra esi no na se na bibra o se kan aka bia mama se dia kan o kan gu ma so no because awu e ma ka hu bi nti o ka se ma na ehwe mama yi o ma wuwa ba ma bi so nya na iri nti na bibra pa tre se si ya sa wo yo ba ma na sa wo hwe o iri ya hwe o iri yi o ba so hwe wo kru yi a hwe ni yi na ba ma wo kofa yi ba na hwe ni yi na obi gina na ya na wuwa na no de nya o ba na ku sa na bibra esi iman so the message about from Israel Tel Aviv o say e wo se nya enough sleep e wo se nya brema ye ho na ye da na ima Israel we mutimi da de e de Europe de ntimi na o ima se ye wo se yetumi eda unya utumi da yi a emma onkwan na no eso ente me da ase ima na kire godin se o se na bibra ko chia wo na kire godin me da ase DJ Costaro Simon Grace thanks me da ase orofo oba wetumi de wodi ato ho na masen akan na ye de abo adwumadi no na ye de beto ho se kwan Europe fo na sa kontifo ye wu na ye na ahomete enti e de na de ba na ebesi dan na uwo na ye wu no ano abrase me da ase se ode wo message eto e ya na wa share me video no ama me na bafo wasema ihwato yo me da ase me se de na me na pepre ka no ye no kre se onipa bia wo ho no mo a na sa bre nyina wan hwe onipa bia so yi a etimi do how ye de ebro especially akwantufuo enam se ye ni ya dwan ne se 7 pradua se ye ba mo no ne ye be pesi kanti no ye di sika no ana ya gene ye de eko ti se hu ba bi kura ye ne ya ada se obe report ama ne doctor mo ma hwe no no onye wu bo so akope pa la bi no wanom na pensi na bi no kakra no de ko adwuma o ko adwuma so a awose na wa ye na chi no no wasa to so asa ye saa biem etitam bia no na akosi ko no ye de wo gina kwanti a nti abra nyina ya hwe ye nipa dua so ye especially mlantie yeyerum mlantie nti ya ho odin ama enti sa edu se be bo Champions League bo nse tamo wo so wode be hwe Champions League be start be se anadwo na 10 obehwe ama na bo 12 na se wada ohwe bola ma na bo anadwo 12 ebrebe na wode be da wo be sori asa akọ adwuma sanyema ni nyina no haye enya ade ebo ye nipa dua ebo ya pomden so ahu nti se ye sa ade no a emoa ye yenya tamo ma ye nipa dua se betima rest kama nti wu ya adwuma a wo ho no ho ana wa de wade de wakwa akwaje holidays kakra na wo de rest 1 week 2 weeks kra no a eno so no ebeboa amatan bia no stress na de aye kama ama na de wo nipa dua no aye kama se ne be ya problem bi kra wo mu a utimi de ko ne ahwe bibia wo mu ne aye de ne yesisi ado akra mpo de ye de yetiri ye hospital yentwesika yentwahwe nso nipa dasani won koda tembia wo sole kontu ni sa ho de no wo no se de na pre camp wo mu a utimi ko ne ahwe nipa dua bibia ebi na foto bi kra ba yesi ano na de apomuden ade abrew na tinya boa ama nipa dua no ni duma ye di na kontu mu bia no etinya ye wano yesi sa ne mamu ye ho so yensu sa ne mamu ye ho so bebre abrabo eye baako miensa ne ye kono obi wo ha wo si dan wi onwie ye na wasa kofa wi enti wo keka ne ma ni nyina bomu ana ma
stress na ide aye more ditam bia na wo pre wo ho se wo pese wo ye bibi so what ase nyankopon se mu hira na mu onipa ye odefo obi adwuma fa bi nka ho se awurade nhira wa wo de opa ye wiase adwuma nyina nyemfa sika na ma wo enkosi ba bia beti awurade ahira wa eta wase no ano awurade be fam no wo ide no di ahira wo ti nsusu ha ye ho bebre se ni be nipa bia nsusu no ebenya ahode na be ye tin bia atwo so aboye bra ko ye ni ansa na yedi dwumadi be ko na wiwi kakra asembe na mo kan kire abusuafo a o mu pushi yese wo koi we ya be ye we because nano na tisi monte no bra bi kan asem na o se ono ba ha no krata akra na onya bi ni nua bi fra ni o mu nyina firi kro ba akon o mu ba akon ba edi kan ba no nya krata ba akon ba be nya krata start adwuma ye adwuma kosi ne dan na de ono wo ha no dada no na onya nya krata na abusuafo frɛ na na akwa broche dada na wo meye we ya o ko se si yi hwede ya waye asembe na mo kan kire abusuafo mo wo Ghana omo my pressure e ma yeso so ye dia ye mpe no asembe na afuto be na mo de mo yo nana meka kakra ewo pempenso ye dri afuto a me de be ma anuafo ne se obi tuufo a eno ntwere se asem a waka akiro nyina na eso de ye adwuma sa o tuufo a do wo betie asem na waka akiro no bo no ntwere se wo fa de akoye adwuma yesi wo ba bra be si abansoro me yesa na wa be du nya adwuma ya it means say okobokro no na de kosi da ya dabi nti afutuo ne do de afutuo no be ma wo say wo ko iro hu ne ya adwuma gen fa be bobra ono ntwere se wo ba no nya adwuma nya ya na wo fo so ho akobokro no de kosi fi nti afutuo ne de wo beti but say nipa ne na say wo timi show wo say anya ne ya ka akiro ni na na de be ya adwuma so wo hwehwem na wo yi ne wo fi so beti ma bo na wo de so na pe pra da si just TV wo hwe me da si owura ya na wa hye me video na ma me sa so na DJ Yima Andel wo hwe me da si se wo hwe me ya na wa hye me video na ma me enche ye dwumadi e ko na wi ye odofo e bia na fe na wa ba so wa wetim do message atoase me kan wo ye program ro mitumi asen akan asen ma wo mu ye ene akontufo ye wuo Europe ha pa ene de beto ho se e den na de sa wuo no ba na de na be ya ebe masa wuo no so eso ate ena ebadwafo aye empense mu afa ho enti Muhammad wa mantem ni pepin ya o mu mantem enti no ye dwumadi e ko na wi enti sa wo de ma wuo no eba fatu wo mame me na sisa wagibre na wuti e kwanto mu ensem odofo a wo se wadaje na wuti me ha na ene ebre mema yem kwan na akwanto mu ensem no ye de mu asie da bia me kasa ye kwantufo adamfo ye dunsia ye hye abrefo se wo haw bia fa bedanye ye beje wo ha na soa na ye ma amegye se wo haw bia hwehwe na ya akwanto mu ensem e wo Facebook na sa na ya na fa wo ha no to ho ye betena se ye mpense mu mesra wo ye na wagya wo number wo ase because answer na ye mfa wasem mbra no ye wo se ye frew e bia kra na mo ye nipa mienu ye ntimi wo kan ya na ye ntimi nje entum e metena so enka nkyere wi ase nyina age se ye fre dia wo ka ho no enti ye afa wo number to ho ye be frew na ye ne wo aye mpense mu ansa na ye de abontin se wo ha obi afa bedanye akontum ensem se de ye di ndwuma no na me kire wi obi de nasam ebedanye badwafo etena se ye mpense mu ebre bi so ye makwan na wo abontin so tumi bo wuram na wo ka bi enti se wo ha obi a fa bedanye ye beje wo ha na soa na ukomu ahenhan wo Big Love Radio wo hwe me da ase se wo hwe me Freddy Kekusi so hwe me da ase enti odofo ene ha na ya me badwafo ye de mo ebesie se twedi ampombasa yi adom ededum ye na ye besan ate ye ho enka da se akontom nsem doson so ya kan be me clear boy kwajopo me kasai untubi me sumin tubi so ya say to wase shara na ya TV leti akontom nsem ne fa bobra na ya TV mudo kre akontom nsem so metene kre na ya TV so me shana kre